رب العالمين يا جل جلالي ولي إكرامي بتو كمان سنتهي بقيت الله تعالى ورا النتيجة لكن كوتا كي أودا بارا غورغا كمبار غورين أكو سنتاكي دورة تانون كمان Dans BFM du matin jusqu'au soir, la radio qui rythme tes journées. Ça se passe ici. كنا رو كان تاكي كومبوسي أميغرا كومبو بنبي سارا سليماني توري جراها دورة ساوني خاننا منا تاكي كينا غنين كي جراها دورة ساوني خاننا منا wala mareten kanda no assalamu alaikum oraka kunyi oraka kanta haka emission kebe tongeni leki duna samedi nyimiso kamare mukube nuga kinyanda kengeni MC Male e Ibrahima Samba Jabi lenki kota ke odaka kunyi khadi orikata kay odaka na masala dambe fam fangan ki lunkama odo kube nugeri kata kay lenki besu to ngai kama me katibi chap e présenté on a kunyi micro kini Ibrahima Samba ana kunyi ndedeberi. Après, voilà, on arrive au Moukounoukou, on est bismillah, dans BFM Kama, pour qu'on dise que c'est la Lenkisri. Et voilà, Ibrahima Samba. Allô? Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sonin kalemme sonin kan khamukano orje dambe vitrin kandano ora gasuku na gaswanta kapiram sama mi khandano nga vraiment ni daga na hamay qaso arufo donc khibarul daga mo gonyani sino ngayre inshallah ora gasuku na kanta ka kala mo belenki arinu ngoma ka invité nga soro be ngani ihuntinta sonin kalemme nga jango ihuntinta France no kediri ya ko ondoro masaka no gondi inshallah sonin kalemme khanatu kono ni iri mananga ni kebe kiani aga wa keni Ibrahima Samba Jabi indaga wadome Kiani toujours waka kuinde ndaka kantande ndange halona dambe FM tontokoro kubenu ga trinkandini ga dambe FM finum partagene o kunyindo loti gandenga katia lenki oro kubenu geri masala kengenu o imenu wari nunga e onati groupe nyani groupe ketongeli ugatini sa papier bo oro kunyali kubenu go kitendi lenki modi jawara hombesu ga tumo gobe kapa anchumana touré ikungo maga oni wara ina kuinde dingi kati trinkanda nondo khannana nda manchu filo après on a daga pibunga e mogeri ro masala ngen no e modi jawra assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kadunko jamdo khori baskenta marhaba kapalloma mare tora suntan jamde e wanga dambe fam kama oui kuinde de beri kati trinkanda nondo khannano inshallah e ogra ka kebe kengeni sapape mpinga moda khageni masala kenga inshallah aywa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sonin kallem sonin kan gamukana anga wakati seranga dingra beru an kunyana o an kantana arajonka yere aga journaliste no na kunyi ona gatiga ona mama aga drogotenga toujours sans papier lutti ibe sunu nyani mo nyana ko ngere ko mo be donc o ko baranka mo litene me aga ga rajonka ka ke be nyana no diga mun de ngono late aga ni hokoro nyanga ka ba kunyini o daga kunyo daga tiga donc o ba be su kunyini ke to nyana mo de jabara na bo collectif sans papier montre bo mfa en ro sobrina donc Kenya ni bo présentation. Merci Modi et bismillah et Anchouman Touré. Oui. Allah wa kunyinde be na nandu présenter. Wae nga mare munju kunyi mare mu benuga tringani ni sasa aro hibenuga ni tringani plus tard wa su kunyini. Bon ngene Anchouman Touré ai ni collectif sans papier de Montraya nga bitende nga brani foyenga. Du coup ken khera na litago lengi na li omugonko surti mo ngapalle magergo modi jawara sans papier ngibare buchine heti boga ilene kunyi ndenki nyane kat sorobe nu trinkanda non dangi halle aga kumbenu hay arajonga ke aga kumbenu go message nu ku vehicle ne aga kan hi gore anni mu oga debeke hirebe nu ga message nu vehicle ne je pense ikunya ni plus important na ngodo har serebe nu ga terrain o kunyi ndenga kata ga yo kantande nga kata aga ga gollebe walla nyaga na yarabbe aga kitenga ndalla na golle ke no inshallah amin Ibrahim. Ouais, qui a vraiment mal l'intimité à nous présenter son galem mon garçon qui a comme quand bansu ga ta ko yituku o ga équipe ko ga na publicité nga dangi wakati be o ga nari bansu ga mudana équipe do haranda ngari daru an kay tin khibarim pam nga inshallah ngari fo xama khibaru ngani wallahi qui a no ra ga deme son garemu o ga duremu e wannan tan pai santa ga daura sawone
petit girion na mbusa mbaka kamego. Voilà, Marinten Kandano harsa akato kiteni dambe fema gome guru kuna gara mo guru ko robe no kita kengeni sans papier nunga e mankongo magaire kengeni anchumana touré modi jawara ikunya no maga ori wa masalanga kibare begi maga sans papier kibare ndi ke wakati ya ona hamia kitedi igano gube gelim anu fu dangi to be nuga dangi man fu goro men me dangi ndi sikome onati hillome kumme dangi kunga dangi kundangedo sasa na oga wakati be ona hamia kita ina explication kino pour que son kalemu laga trinkena mo be na femme kita golden Ibrahima Samba au premier question ngeni kebia oui modi jawara Nchumana Touré voilà et pourquoi man ne ka ku engagé ndi sans papier lutindi na nyisro tana nuano kuma engagé an ron pourquoi ka ku engagé men ka bare kam Maletour noiri en question angra trindi siriani c'est très important à Jabini alors meninchi okuka litene mengira hamu meninchi okuka gajanga tanga nundanga wala okuka gajanga sans papier litini alors ngena litinjonga tanga nu litinjonga arosanaka araga sine do ho Sinero ho français na quel liti jonga bon sans papier litin hoai et lenki kota ke yokus atambinel me soninkel me nangrina nampa kumuru ay to nantinga nyana ngon ko lende wajibi nyano kamodi parce que angana so fayi ke serentar nan kon na lanka hatinkinang angana sok fay ke serenta nampola ke konko nanti igo anduranya hay ke hangu donc lenki franci ngi gaknya degre kebi o ngeran ke nchuano gondo aro terenkanda no so kebe gaire donc haranga kebe ga gilidi hakunga ni mundu amma kuma kita bija tanke mbeka saka donc ngera kenya hamu ngera hamu nanti angana girdam pakunga anga yaka kitane kenin ki ha mo gonya kenya ninki ka gringa lutte donc lutte ke ngero kenya rega kato ku garni ka hetintanga lutte nyonga San Bernard nyo 96 bokunda ngi halle lutte horon debe lutte horo tanan debe grève nundo manifestation debe ora kun ka sui ngemena kun ka sui na kun ka hayi réseaux sociaux do YouTube nun kama na hayna ko nanti lutte na hanyane parce que angana ko so nun ko haylengi yoga franci adalla mais angana krosi jabu ni menia okusono ko telmo kan tigel no hakumundu durandoro yento kam o fa ko angani ni faye ujuna do hosere ujun men mesere mais espace collectif nta gamaka ho nta gamaka a compone ke ba neta baranta gamaka jardin ta gamaka ho nta gamaka okunta gilina ho ya gemundu voilà ke anchigi bo angana agibenya ni landas kono nga angana mire ke so ke anchigi ngega grina na hakamundu nyimeda sonun konda sonun ka lemunda hata bini lemunda dunasura voilà merci Modi Jawara Ibrahima Samba harsa akendi galen koni alors digabe ko tanjan kamaka hakalla be ga warna Anchumana Touré dangani hakalla be ga ken kawara kebe de pa sans papier non ke bari ngan to kana ngi na hakke mundu parce que jete mutu jamana ken no ndi ala nyime kaitin ngi mako be antam maka amme kamera amme sirnyere kaitin ti maka masuni batte ke anti alla nakininga ko te kebe me kam ko anki nga giri but akemba ken ko kana be go hino fana kaitin batte ay la ni gara dingira haranga nan chakura ki darni nan ni kata nga anta ko ki wani anga magi nam pakre mundu soronti kawaranga intandorno jamana ki gani Europe tan kullani lendumbe ko sirisu gariyon ki nyagandi har da baga agani haknya muru me gonu nga sakaran kenke hakun ginna ga hakki muru mandan ken ngarai eski hakki mure ken gondi anda tunan ti ampai mo be daga kane angara pakken kita wasere waram palle garnan ken palle aga tumata ken khalle kisbabunga ouais kenya ne January franchement keso nga linginda dorima hibe geringe grindi pour que na essayer na lead de sans papier nya oui bon ndi cross inde wanya angana cross le plupart même se robe nuga har foyer nuga nozri intagili na sendi kankunda segata ma khibare ngana kinya ponge menyi khibarundi donga rezete alla roke nchababu mokono pour lita ko nangre flesi nti est-ce que
ngiranta hayni na lo collectif nu yogonuri bo Allah nya modi nu iri khibara ke jopinkane ndaga yire nyogo assiste ngata ko yere nyoge tangwa ngena ko huke khibare to ko begim maga nganin to ko ke ka jaman to ko bo maro nantingena lo na kahitim bane kita ke milondi litike lo na to ko kita na haramare mu kita na hoho kita kendi me har ngaro litike hakla be geri londi litikeri kusu kite halle na ese na changement be raga nyano o mare mu benu tananu ganari iragarni tono kita no gonde parce que debe ke ni debe ay une organisation nyon nyani menin la na nyana ni woiba angana giri nampa kumundu na woiba nde kinyandia ken woiba nde sababu nyani iraga haidi na kilungara agaranga daga iraga hayni na kilungara agaranga bo kencha babunya ndlondi litigeri ziska lengi ko maari ko diga mendi o litike no on ça fait sine ro gasu nagati maintenant bo ro e khibaru go bo lakunga ni kinye kinga o gana daga kanenga be se raga no ko kedi kharatuna tin naga to no ko kedi daga kanengi khawara ga sekon kitano konti khaymela killu parce que anga ro higo no ko ngai anga lo ke hin wodi sino hili mabate sungari mangalo ke khibeno har qasutumi bane me ndatuna di jaga jaga khimga giri ndana hanne kitay woni to kora kan ngincha kon kita est-ce que kala kere matano diga me an ngere hibe ko tammu nyane ko min diga men no ndi ko nanti ngero kaiti bane milonde lengi ngalli tige no makka heti kita me ni ho kita ni soron kita na to agun kita na ho relation po ho ndi kita lengi ngana kan no gondi peut-être har soron ngilli nintrindi igan kabi dose nu constitution mo gobe ngakun kama nu pusen ndo sendikanu nga contact ndo sendikanu naga khoma akenyi mebe hata ko nu pare parce que hibenu ga kan iho gebe iro sendikanu nga me galay sorongo gilli ando sentimanten parce que debeke c'est vrai angili la droit nu nyai mais angana nganta critère yogori akoten anna kaitingita mais angana ken critère lengi gari France khoto haranda kun critère nu alla ga kaitingita ambane gara giri nan daga prefecture nga yangere zeten du coup soronga ndo contact ngindo sendikanu na sorongi ngili nantiti ndo senum pay tantanta nga esen na sendika yo nantiti agara karasa hulane accompagne bo ken no gondori hogebe kiteri ko mingir ko tuwa ni kenga parce que angar no ko tabe nta ho tu sans papier khibare ni melengi latini nta asutu harsa mais alhamdulillah nga hogebe teri keto ko parce que ala nta asutu nu ajana tanya su ato le ngai donc anda ngindiga me ora famu diga me ken tamunye donc anda fokitana ko parce que kapem bayi surtout ku khibar di menu angana exemple tu jamane ke o kusuri amada la jamane ke qalsin takay technicien c'est vrai alla na kinni yaranga na ginnan panke ken qarawanya na kwanga ko mo ko bino ga golunde bern golu hunto ngani gan takawa kandi wayba parce que serenga kanni wayba nya kane awahi go to konti haramare me goy khane sakunda anke magir nan tanga ken ngaybana atinanti anga ken ngaybana boni mana wayna pour ki anga gam pakke ki amorno parce que ken pa sakam pakke nya kama kenya hagara suturi kanga na girndi da aka ne batenga donc agi lam pakke kama am pakke kitana tout à fait kuma y réponse nga ali modanga siringa Tiani modi jawra toujours wakatanga kadi odi ngeri sampape nu ngairi manfuko sikima me hilome danginti e khara luiti ken wondi kum manfu dangien palle akhari meni na hanta fokita akhari meni qibare kita manfu dangien palle khari meni jabdu kita MC Malona kunye anda ketin de gemu mokosili yala ogera kum manfu ni beni nyawodi meni kita ona sage halle honne khongeri ko ndiga moni nanti katin tanga nu lutti anyidi akato ko garni Saint Bernard nyino 96 Saint Bernard kane 83 nyino marche nationale de sans papier 83 il y a 5000 régularisations Saint Bernard 1996 collectif que jonge Saint-Ambroise Paris nangirna sino en fait kasu la tunya litinga occupation manifestation irina kenju dangi halle irina li 80,000 régularisations obtenues dans li kenkita kendi manifundo igara lutte be de lutte ke résultat irina linya 80,000 régularisations kita ira 80,000 en fait tanchike ujina hada maremme ira kenya régularisé on est d'accord alors
angana ogana set honnen na kendangi halle na li lutte tananwa lit ya des lit locaux c'est-à-dire collectif benoga local nga konka lit konka résultat nga igaro obtoni kwanga tini CSP Vitry CSP 75 etc. Alors okuna collectif ke jonga le 30 mai 2020 aro lenkina manu fu be ganya ke benni anjumana kira ko mo en fait liti ke côté mbaneta mais manifu nyage benni mais manifu khoro yo gonu nya filo masiku ouais yebo ngedi ga même pas kunya kam ngarni liti ke kaiti ke kante mbane hitana no ango par exemple ça relation personnelle yana ngi me côté ke anga jamane kanga intégré anga kanne ke muku ando soronga metunu ando syndicat na wikan etc. ken droit bon intérêt collectif ngano na intérêt na jamanchu intérêt na kende beri litke ora menina hakita alors déjà ogra metu hala parce que o bena collectif o metu ora metu kumbene onya mera soroi kenga se ora metu kenni sia kansia de kansia o soni ke aswani hon kulle ka hon binne ka burkina be ka mali asu o ganem mo kenya ho galit ken hondo ora metu akento agu anyo dangan ha gore wame tarna me hinunga donc kenga c'est très important kenni aholo gagné ande ham ken metuye dangi halle oda kibaru ngaratari pour que serebe ganarege ona giri ona daga ande malaga baka mo kenni comme quoi comme quand kibaru ndambeni kenga kenge ni par exemple ça serebe gana police on to kahedin ganda serema ka alla rega wakatsu kahedin tanga donc laga ndenke kenga tar tout le temps bo igana la gida gana ngara garda vigne après l'air un ko ma ken garda via donc commissaire ngama gama prévu que t'en a libéré donc il a transfert ne kati tribunal ni bon angi juge mangana juge ngana desere nanti ananda ga centre de rétention kenni centre de rétention no be iganga la kosobe kati gande ngana jamana donc il est juge ngana desere nanti daga no daga no juge la desere na libéré andam mais kenju dangi halle kibar tanano atari ngarni kibaru be ngeni kitendo IRTF no ira ga kunchuro nangama okuga gri okuru menuro tari onakhu ay ganalaga onakhu onaraga allaga nteke ka commissariat be wala nga tribunal onaga presso longa bo ora ken capé donc on a nyana par la force on dit non daga autorisation mundu ona hanka on daga ko merinda on daga ko on kapame ya tout de suite baton batte on a ga tribunal la aga de manyana serei kendi akamanga livrer kendi est-ce que odanya ogaranya collectif quand même brouillé collectif kara to ni Mahamadou Traoré idaraga okomami oraga tribunal bobini ora mankangen de ber horse nantina wara sasa est-ce que Kenyan tigir wara ango to ko sonon kongra comme du kwenta nga danga ko tamiranya anya teganenga khomi himma kembe kan ka bana yoro wa reta naraga commissariat de 13e arrondissement idaraga manufu no nyadi andam odaga persole tout de suite dawara kendangi halle ida soro hilli tanaraga gadi anti raga manifu no gonde e droit na serega manifu no gondi manifu en tant que aganai fo gantandi na ube hontan kama ube ya ma honya heye wala ba tango police ko ya ga heinia ho ma hay nanti ko honya na so asireni ga heinia igara wa nambara de nan tandinka andi logo donc andi ke nyinga donc ga heinia donc ido wa kiraga manifu no nyali manifu de sécurité globale ida a blessé manifu no nyali aga blessé abugu honkara ngana ndaga honetuma ken no ri daraga nan igaraga bo ira koy kaitundi nantadi kunka di digamburengi kundanga no ko daga persol batte kere commissaire kemi akotanga kokere France insoumise député gwanonga aroni barake kama kota donc agaro barake kama gra aro commissaire kere kota soutien ke be rokita an muguti soro la gadema o kan daga commissaire kere kase kenyiri ay
wala donc ira kengara kota kendan hale soro hilitana tribunal o gara tribunal rakanga kota police bo kati tikar mankange mulondi agara aga soro kai wala problem da agara auto nta mankanga la so foka gano soro kwa wara wala donc idi wara na honne ka ha marme ke diga menga komi maletiti est-ce que ken chababu nyani nyae gerwara après ngarni diga men kini moda na yi diga men timande c'est vrai que ken chababu nyani nyae gerwara parce que angana crossi igeri sarahana be hagar hisrebe tonge ken Mamour Traoré Mamour Traoré oga daga igeri mankange mugu idi Mamour anke ni men saramene ke jama suga bugu halle nani non. Maintenant, soutien-nous, c'est vrai, sans papier, nous avons capé tribunal non. Mais oro soutien-nous, nyandaga, do soutien-nous kuger kilenkita iga taon parce que c'est angana khibare nyamba nenta tele tribunal nga faut que c'est anan kitanga aganga compagnie. Mais iga bugu iro diga mebe ga bugu. Jama ke sababu begam palle or confiance loken jama sababu nga nangara mewa mundra maga anna lam présence sun ko nantiti nga de beger harsa hakati so anar kensi irwara tiken chababu pour dire nantiti jamanga na ko agara ho nyana parce que ndiga mekini ni kati tringanda no kwai na ko soronga raga na nanti manifu gebe o hoy gebe na hante na ko nanti na hampo gore nyane aga ko comme son nganga ne yakuto no nanti drom bane lanta ko chengo me aga na anga drom ko tunka hay anga ho mulla na uto anga uto pour dire a sorobe no ter anyan champa bio anyan ka hetinda ngumeyo o sumbugu ona me apie oraga tele kane do parce que oni debe ari debe ke ni hedde nyari I tolli ngenya ni hedde ku no gondi me ogini woiba intamuli tolungu ku ka bonno diku I ay permetene o garo hibenu iga kun killu wallo kane ko me wona so ko jamon tikita. Merci Ibrahim. Ouais. Diga me kiya kebe ko no ko be ko ni jate mutu ay ikapeke ci to nga jate mutu ikapeke kapa haraga diga ke no ko be ko no kundu donc yire orat ni kay digme bayre kay tebul bane het ken hanna so kama parce que kebe ko ni kapenyen donc angaru kapeke no gondi de anayallo mi sine suno lamma kay dikita ka kedi me idallaga in kun daga sigina ko nanti seringa rampalle parce que hadamar manga no kusu so non gonda harana milari nganta ma seringa nganta ma kafunyeni kina sere guma gonya ko ni donc orat ni khibar ki harso don tani adna daga kana kina asu commande no gonga wala me harsa o gatindi to khote be tirne kay anga to lengi ko angara ko mo be anga to ko binne jamana ki soninga ben haraga na ganta hongo si soninkin pangan khoreni ahilani ga ku ni sonin kunye donc ko manga no ko kebe ko ni nan di haru fo on kama darnento o kama anga jatu to lengi soninge ben tabirne faiki kangara fo ko yi obrimo ke khotani fonni wala ya mana to ko anga ni ser gabe ani wakota ke dinan khota ko nga in kunga da gillanti nga hagai ana kay tinti maka inta wura sire darnanti kama aga iduro na ngiri ni darno ke mundu iduro na ngiri na mpanke nanti kuga ki hanke be ina kinki arangani anna nya ya nga hagai ka ko nga deje ba kinta kende jeri mana kama nga kende bar wala bo anda kentirndinde asire naga ayo godi ken jabi ne ken kama nyamba parce que har mare mesugari angolin tampa mi mogonya wala ngia kalanga ni kebe ken ni aga ha mogonya ni kenga déjà ko mere réalité ngari lutte ken gondi lutte ken on sara kebe atini bo no bo oranti lutte ne parce que o ma ke kita oranta lutte no ma ke kita yo godanga anna ma lutte anna ma pa ko mundu anna ta ko ta la kana kana ko ta aga ha mogonya ni kenga donc yo godanga okun keidanga lutte anna pa ko mundu ken ka ha mo gonya donc presque c'est kebe ga bara lutene na ngiri na ngi hakke mundu aga ha mo gonya de et puis kenya ko bono di lenki o ku sonu ko lenki fa ko kenya gebeni kebe ga ntitini ngiri ndagi hakke mundu ngiri ndaga woro association ngiri ido kebe ga kawa donc angana har o krisu no ga ere benu daga fa ke de fana no ha kunkino ha ko ron kino fa ko donc ironi siginto no ikunyini mais sarakebe masiki quoi et sunandi ga ko tnege tampara na kino ko be ko ni kemen ha qorinya no ko ke harana kay tikiti parce que der jamane ke o watu jamane ke no kusu mu kenya gananga France aru jamane ko tinta bana yalla wayni kay tinta maganda police ngeke me partout antalla gana ya ga sonu gonche wonte masa ko Allah ko tayira wangel gana aysa ku nankin takapedi ando sirinta do me aka mangati gana aka so mangari a ke ribara ka mongi da batangi takko hokiri ngani donc kay men xawa anci mandini ana xawa mbirane ta anda lo kapekiri kuma nanke tatni a ngiani anke poita lala su commentaire alle ke la ta seda utnanti intalla
igala ko manan kenta ka ko ngil la baten c'est vrai Allah na ka ko kiran tan to Allah na souvenir mais Allah mena barke do ka fo kiati sur ko am ngalati ka fo ki ka sakamo ka fo ke la bonti maka mara handi maki kalli mais sakamo ni yana tunan tirani hakanya mo wa nga honne kapa modi haga giri hibe ko se amunger ke sobe pose nan titi menin chaba bosoro ko nuga ndagel osun sonu ko nyobe hay ta gonu ere arajo ke mozeri osun sonu ko nya me anga na krosinde nya franciere sar hanobe nugeri sonu ko me serebe nugeri no nyere na integrer na nkoto kenya ngaba hohoy parce que ogunda gil hakko on tagilli na hoho mun sonu ngenyi me hamira hinni menia ngollira anga sonu ngenti debendi inteto anga na te daga dore inteto ken hiya hi qora ya go hoinin angana jamane be c'est vrai dina nyano ho ho nya minna ese na integrer jamane ndi ça veut pas dire que nanti tindi ndina ngara wendi ndambe wala ntanda mbere mo ngara rebati c'est pas kem parmira hiya ndo sonu ko toro honne sara gebe ini gollira ke atu ka bon alors que nanto kendi haro hay 10 ans prévu tantanta osonu ko anke tusiri sino jamane nkutu alu anyane awano ngamme jamane nkutu mpa junda 10 ans de prévu parce que ku geliganya ka top de bekeri in hibe mundunu iraga esen na integrer anka ka integrer de beker dro kayti ni mani durigi moku intégration nyando mankana bo sara gebe atiniti angana kemesre trend foyeke iwatni litranta kayti kinisre alors que litla kayti kin litti na rapport de force nya kirene ken rapport de force wana permettre ni droit gebe ganu ngaga ngunyinanda sino droit ntangu ni sere suranga ngasaka bo ke tora ni osonu ko kama je pense hibe nuka tiringandi ndamu gu igana khivare mugu je pense ya gilli sinon soninge o ma intégrer France alors que oyanda su samaire mais asuo kane ngo honne ke kapanga le kino ko iri anda kino kanta mo basaka jata ko to gusoro ngo magayere o wartani o ri khalsu mundia akuteke o bugar man ko hantari ali tanni angi dari kay tingi ngo ko ke tan golte ya akuteke kay ta galinga da kamishina magaya kan ke bugar man ko hantari ya gare gam palle kare galinga da ayna mo na khul wakati bani yok mandaka o hajun tadi aga arangi no ko anga jamani no gondi surtout hatan kullerni bane orinta dine donc foka na intégrer la tanga jamane ke nogondi kudo yagala tunanti karsa awo jamane nogondi awa golni abiran khanere iba kayti gina manki ne parce que am pay golni jamane ke nogondi ti wani kayti ke intu tanga angayro inguna tunanta ngayre makayti ke ya tengo to har jamane yanga na ur ho fay est ce kayti ganta maka hinta mako parce que ngum maka am pay ngum maka hurenya anna nyi ko maka birante ndi foka na nyanki ti batanya wan to ni hay karsa wayre donc foko kana ken ko to ndira bi ngano kondi so ngolo bi ngata tringa jango kubenu garini orwatni hatina nto ganno ko ku khitunu ido lenki kalu kunta bana lenki kalu huga bender ni ide honne gara iwa khalai iga kurazu ngutu mo be asugo ro kapegedi igan hakitana aga anti harke banena hakore wan yo kengi me keso ngaire jawra bo sans pape ke lutinge jopene mouvement gebe nyen ngondi semangi be pero es que bon kati como si que como la tuno wa content mais ça ni kam mogodi est-ce que ça toujours asu motivation asuma ka kadi comme ganni aga mogobe nan question jabe ari nyamula na message bucine go dangidi na ko nan to gatini foko na intégration ken men faut son galem na ken kata intégration ni men mais parce que intégrer ça c'est la langue française mais intégration ni men c'est-à-dire angri jamane kay maso gri anna gri anda holak ke suketu asuketa na ando sahaba gama gem no kanu sahaba na gem no har na kanne ke content intégration nyen parce que ngana ka tinki talenki i waler mpak ni ko men me lera kinanga anga ma kuduta ma 800 lera wala anga wadu ta couleur alla tar nan jamane nga et couleur anga montir an ka tin bonon ken garange ne woni wala donc jamane ke intégration question collectif que dia bon intégration karange ngodi annangiri ange ngale ngi bo alli katin tamma sine sunoili relation ngando avocat de syndicat no kembe tilo gade yoga tampile sine jamane kam makan kitare wala angana griana na kesu kita donc hi kemal limite xembe katin bane na ko son galle mun nanto on intégrer jamane ndi c'est-à-dire on giri do o xibaru nga jamane no or jamane lo mun na lo do or mugo do odina metu on relation mundu voilà donc kenya no dengene kan ko antu managara ko mo be o ko son ko re 1960 har même kenkane mais jamano go mu ngano ngalenki ili ken no wadi mais taxi fond ho njo amera partout ko ampino poubelle no khelini voilà donc à un moment donné ora va changer quoi comment ça ora ga changer o gana lité o gana ora anta changer no kubiri reke kenke ibrahima samba ora va changer ora va changer anga tu ana diga meki hamuti no kebe asun mani agara ngara ga tu hati fu lu reke anti kal sintari
mané publier ke lorondeni ya mana ni mané okubenu gari agala konanti ankinyen debenda asukane kuma gari rampalle kunya hay debenyi manka ko ankinkane en tant que mona brene ya lo makanta ko ni quoi anga to hatambi ne soni kal lemben du pulum ngene kebe ya ken kubele gari nyaare kenta tan jambana o kama ken kita halle on taw parce que ange ngana giri kara me kana giri kara kumbene iden kubino ha kuimundi lenki na kata na integrer na himundu kengen kaitinga hilo ntaku bismillah gane na kende ber hilo me angeri ngenga na golle go kitan kenda ngana tanda ngeni ndu golle go kitanda kumbene anke continue golle kai kenya nanke mbumbunga dinanta nantana ngentegre ubi na kaitin pirani mendi alla wa gollini yo dugu nga kenno ku jabi na ranga nga MC Male nga ndake ndiga me jabi na ndanga osugiri karai ori sarana kaso ko gir to mo be osuotu haramar me sugiri debe ke ando kempak lalli nalli nangolli ngir charano ku to mo be na ese na hinyiranga seresun ta mulan na li france anganari iga hon katanga na nditi karasanya le muro me we karasa bono maintenant oganati intégration ke aro golle ntamera kille haramar mera alla ngolle ndegerni na nyile intégrene parce que golle mbetu urondo kiengaw belen golle mbetu urondo kie intégration ke urena parce que haranga ko ni oku soni ngoranga na ndaga har tawo kafe ngana har roro kafe ni na mini an koto soni ngenjuma na ndaga har tawo kafe ngana kafe mini intégration yo gwane alla ta ko no ngana to ago yo kita ampa an kadi simbono ndini am na to ago yo kita bo diku keso ano manka na o soningo sino ado gollin kibare ha yo gano nga oben nge mori hata ko nge hata ko sunu pubele khirindana nyai esa amu permettre nantito oga ma ese nantito to babuno akenyi metu bawo ya garenya nama keso ni intégration yo gwane kenke ngama an intégrer le anki bambuse ya afa kani iwa akni kutunya ngani ngara kana ga ma na keno ko na kai har kai digumu ila wagili ampa kana ngani ngani parce que ngonta ale gunu menga makara bure makata bure sanga karna sanga ya angi nanga itikita ngata tanta hankai sirito ngani kuma nan ko la warin jamana ke an ga ta makala ta puta man ko ngani fuka an kana ngena lokko hokedi igana a ken ko ngoni kai a kasa kai tinga makala me hankai batinga awa ko nelli kuma nan ka dem problème ko ngina ko ndema kanga na sanga ko mbekedi. Ok, na sa kata en question. Voilà, question. Angetiti collectif que gagni comment menime comment on a tiré gagni kempere gagni okugara collectif que kere o carte mbagandi. Seranda utuma ujine. Wow. Ma ujine do hosere. Melenki soro nyirine renyon kai ma tandume sere kemesere. On est d'accord. Mais lenki collectif que lenki hada malampu antaka ko ganni nga erenyo nga cherenji ni makemere hosere masalu nga hogu ana melenki hada malampu meni ay galampu wala o grina ken kaya ge mundu men hada mangalampu o gonora tronstron trindi men na galampu soron ku hada ma mpankangra jabu bikino kenya ora ku manifestation o makahide kita là il y a un problème. Girita ban girita no yo ngar ngeta en fait ora ke manifestation o makahite kita un exemple bana kinanga angoto haram toujours on a exemple nous c'est très important 80,000 sera ga régulariser Saint Bernard ima manifestation bananya ima hillonya ida sine do hoanya manifestation ida église qui occupe ida soron ketu ayima o mo kuntere ngega kono nan to amba na to awi chubun kam madaga hanat Saint Bernard angala ida soron ketu na soron yere fule na soron lokosonga andi kan kamburega he manifunganya ube hoyenganya sine kenyi meno o soron yere sino tampile sine ube soron grevu nyaere hakati dangin toku sino nakati sino kregi akaga grevunga mais sine geri kenno sine bane kenno ngema c'est-à-dire pour nindiga men kutente man experience tananu ganunga angana sasa okubane to collectif tanano no angana sasa collectif yoga lili gatara collectif de lille i mangenge ni mese orola yukunda templo ga okrega nya litinga voilà templo ga okrega no gondi ida wujun tamdo kala ko sahara mar régulariser angen disi khasu li manifestation se angen de antara litene parce que makayte kita est-ce que angen begere khasu se nya litinga ar ke bege templo ga okrega nya litinga kondali akinya ndalla angen bon angana jatale ga sasa 1675 lenki yarande bun kita na prefecture nga mais collectif begeni ari aro sana ka ku tammi aro kobu
voilà e ga existe ne mais lenki le préfecture de pararando ngina o kuru jonga sikote o bona wara on tali régler est ce que hada mare qara wa hokita ko tandi la karan kai ko kunu voilà donc voilà o message ndang ni kato terenganda non jwa nanti lutike ko tabane sina bane sino hille litona no konyari kaiti bane bo nkeni militanye bo nga higebe kala même o ganta ken ndi discourunga nandaga on hata politique France Afrique na lo hata minuga mokobe donc haru adiga menangila me onge jalengi wajibi nyane onge no hakumundu lengi wajibi nyane na ko nanti honkulu en kawa kun dallar duna kinya malle kusuheti kuwe anke don kulu sama honkulu la kebe de berne angana ranga ma de berne ante sangante se voilà anto tu dina anto dine voilà donc ona kubugo imendi ongiro no hakumundu ongiro litte mbete ko tabane shina bane eti voilà anchumana no ha kono no hagar hibe nuko tamunya no parce que par exemple no ko nuri kengeni collectif 75 par collectif ngal lenki iko komi gana critère no yogo non de begeri komi ngere ko ndiga ampana nunga kun critère nugo nan har lenki ambane gana daga ando kun critère ya ngre resitene et puis resitene mbane ha hetide nanganile kembane hetide lenki ko take gari iri khibar yogo no hondi awdu ganni nga daga prefecture nga igana brando sengutu inanga la na daga ankara anna ilang khibaru ngutu a zero peut-être kun do senu numéro continue ne manga ni lerni régulariser mais lenki ko take ambane gana daga prefecture nga non seulement igana ngirezete yailen hoyo gorona kama kengine okitef Kenyan hi danzinde ça veut dire bogu jamane ni era rona kama hakati ni naro dele buchine nya anga makengire kurunya tanke kinga mabugankane tanke kenchina mpake hari patronya gana granda nga nanti ang regulariser na ranta ang regulariser tanke kenya kama mabugankam bon pour dire que kunchu sababunda collectif nungaja iri syndicat nungitadu karanga iraga i accompagne ne oku minu lengi alhamdulillah har kun kanu gana ro kam parce que ngana kurosi modi hende digame yogoi kengene anke so ke nantiti menin chababu soronga lampu kwenchoro lampu nga iriko litimba ne ranta kahitikin sara geberi kenya ham parce que soro li nanti ngana manifester doro manifestation ke gana nyeme doro yo to nungu tu doro yo so ri prefecture sara geberi ke alors ko ku litike politique ngori parce que politique ni menia na essayer hibe nuga nya ko mindi ko na har ko menen kayiti ngana ngel litene nanti mbane ma kayiti min litena changement la ganya parce que règle nu no nanti kero anya na la kayiti ngita mais ha gana lit hari ha gari règle nu beru na patron na irregular tutu lit nyanja babu kunganya lit nyanja babu kunganya sar kunganya est ce que kunka manume torandi ba ini torandi menda kuliti sababu nyanya na patron la gangi regularize hasa okwa profite neken sasa okwana mulla na lite sanze mata na ragarni khoko no benu garni oranga we gidenu benu garni oranga e kana ka profite neken sanze mar na ka hetingi tata nani imatora kita ko moko hatora ni moko bokuswa ni hinno gondi don saragebe ndahamu iri adoro foke na ka hetinya kitanga maka hetingi take sava bo kempa logeri ngeri nanti lampu enya ori meninya o commence nan daga syndicat kara na tuagu du ko mor ko to ro khibare ke do tuagu nye na tuagu ti kara na ese nan to khibare yo gono walla en place do or ken jopo ga jopanata aro arantere na hoen na nya commandere vacances na nya asunya bane ken mena na permanence ken mena serebe nu do senu ngam na ese nando senu ko hay est-ce que anke ndo kahitin khaba est-ce que andan kahitin takaba ambeso anyi mega hay ni dro na du toro na nyama ya rekite o amulla na li oro sima de aken gollendi soro dantanto atele formation kenyi na des formation jope arandere ngana nya kengeni utu gana dangi o a hoyenya na amunu tenga collectif sans papier démontrer sere sugano kaiti nyaganda maganga tu nandi dose nya magati mantenya na la am permettre na la ga kaiti ngida amu ntenga su ma menin orke degeri na ku nantiti c'est vrai sera gebe beaucoup s'espère moi sere régularisé maintenant o hente ku tous nous soit pour qu'on a hay kunchiro no menuga daga nanti o i hajunga kinyenoi kempa junu mena ona hay na ke ngolle degeri ke ngolle garanta ho ni ahrani ni har lengi soro ngarni indetu me ed medical nga kitene mokobe bo permanence ke suwa no gondi na kun kama nu de mairaga kun kahiti nu kita yereta ko kahiti hananu sari kahiti ngarni bo o harni kun ngollu degeri pour que na be suraga kide ko kita parce que ngana korosi haro ku menu ben hatta kunu lengi o ka tora yori o geri o sunu ngonni meni degeri
keme sere su ganari antanga laiga sere tagun nanti kahidi mundi no kundwa me o ganari debe ker doro menin ko inoy golle ancho gurambai ona yaga ona golle mundu kan cherian ni kiyai agandari aga bertana aga na kiya deger ini kya mesere sunta kahiti mundi moko ko ini sere anka kadi entamata telegara wala sere sunta kahiti mundi moko ko ini sere ini golle moko nunya ko ini aro karsi na karsu nun ka hama me ni denge kara kunya ko ini ho anganari ni ku regli no ko na mesere sunta ko nonandi kahiti mundi nu kundu akede deger sere sunta ken c'est pour cela or kem permanence nya sare be nu ganari ube sere be nu ka tora ni na ese no sekata pour ko raga hakla ko ini ikama nu ganari ganta sino tammi sino karage nya na nyi maka hedi ku hakla ku gollu swa khibaru ndirini quoi. Voilà, que soit de toute façon quelque chose à Kane ogara hibeno gataro garniko romi nyamula na parti ko na ko na ndi collectif kena e ganal la jamana ke kayti go ani gatno okite fi gakina ngai agana amaga ayo go shino li ken no da ma Allah ta regular jan Allah ta